हाँ बाबा आओ बाबा ये कहाँ करছো आज बाबा इधर जे बाबा विद्या दाता गणशंकर पूजा पूजा वाला आज आज कहाँ हला बाबा आज विसर्जन विसर्जन आज आज कितने तारीख बाबा ये मूर्ति याद नहीं करो याद नहीं बाबा आज हला 8 तारीख बाबा आज 8 तारीख 8 तारीख हाँ 9 मास 2014 ठीक है बाबा हला हाँ आज हला हमर एटा केन जगह बरकानी गोचर पड़ा दो जगह है एटा गुजर पड़ा हाँ हाँ राइट वेरी गुड हमर विसर्जन हमर होचे बाबा आज हमर गणेश आज विसर्जन करूछु हाँ सबके हमर माँ बहन सबके हमका अनुरोध है हाँ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जोहार है नुआखे जोहार सबकर जोहार है हला तारीख दियो mana jaane mer jaane दे गणपति बाप्पा अगले बरस तो जल्दी आ अगले बरस तो जल्दी आ 1 2 3 4 नौतरा ए छाटे पत्थर खींची करो खबर बरस को जोर भी ये बात के को हमर नुआखे तिहार है भाई और हीराघर मामू घर मोर खानदान समस्त भल कर रखता प्रभु हमर नुआखे तिहार असला नुआ भेट घाट हमर भाई भाई हमें गुड़े सांग है मंगल कर रखता बस हरता बल में हमर गुड़े के गुड़े संपर्क আছে जिंदगी हमर गुड़े नहीं है अभी आ रही थी अलगा गुड़े है जल्दी आ मिनिट पर এটা আমার কেনাল জায়গা है फ्रेंड्स এটা আমি গণেশ বিসর্জন করছু এই জায়গায় আপন মানে কেবল বুলি আবে ওলা পর মধ্যে দেখি পাবে এটা আমার জায়গা है এটা আমার এবার এই আড়ে আমার গাঁ আছে फ्रेंड्स এটা গাঁটে ভাই যেহেতু এমন সব মানে আড়া হয়েছে গছ খুব আড় হয়েছে সেতির বনি এরা মোর ফ্রান্স এটা সব ঠিয়া হয়েছে ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗଣେଶ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣା ହେ ଭାଇ ସେଇଟା ମୋର ସବୁ କିଛି लाइक सब्सक्राइब करो तो ठीक अछि ठीक भी ना करे लाइक सब्सक्राइब करो आपण गणेश के जवान अभी तो अच्छा फ्रेंड्स ज्योतिर भगवान घर में गणेश एटा गणपति बाप्पा କଥା କହିছিল ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନ୍ତା ତ ସବୁ ଲୋକ କରସ ଆମ ହେତେ ବି ବୁଦ୍ଧି ନୀତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଜଣାବେ ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାବେ এটা যেহেতু আমার ফ্রেন্ডস মানে এটা অছন ভাই অছন আমার সাং সাথী আমার সবু কিছু এটা সবু কিছু অছন কাଣା কইব আপন এটা আমার বড় ভাই है আপন জানেন কথা 1 2 3 4 আমার গানে চৌছুত রে আমার গানে চৌছুত রে ହେଲା ଲାଗି ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ମନଟି पानी परबा देउछत न देख दादा पेन पाटी बजा माया मुना के खाबो दादा करे तू करे अरे कोनी रे एना नहीं देख एना देख एना नहीं रे आसंदा वर्ष पेन पाटी कह
हिंदी नहीं चालू এটা আমার গোটে ବିଜୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଥାଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ। डोले भर के भी पिला को जिंदाबाद बोलबो रे डोले फ्रेंड्स আমার ভাই মোবাইল ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେବେ ଆସିଲେ କେନାଲ ବସୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ କେନାଲ ବୟରେ ଏ ଜାଗାକେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ କେବେ ବି ବରକାନିକା କେନାଲ এটা ଗୋଚରପୁରାରେ ଅଛି ଯଦି ବି ଜାଣିବେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ করবাকে ରେଡ଼ି ଅଛୁ। এটা আমার ভাই মানে এটা গাধুছন বিসর্জন করি করি গণেশ চৌদানকে এটা ওহলাই দেলে ଆଉ ଗାଧଉଛନ୍ এটা ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇମାନେ এটা ଏନ୍ତା କରସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ଯଦି ହେବା ଆମର ଗୋଟେ ଖେଳା এটা আমার ভাই মানে এটা হাই করছন আপনার জানিথিবে এটা এটা মোর বহন গোটে হাই করছন আপনার জানিথিবে ଏ ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ଗାଧୁଛନ୍ ନା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ आसंता वर्ष डुले घर भी देबे आसंता वर्ष